Full na pre, full na yung ano. Baba tayo sa baba, X. Sa baba tayo, X. Punta ka muna sa ano, extreme sa X. Ito ko tuturuan. Sige. Ha. X, extreme sa. Task manager, pag-ilit. Start, stop, hands, flash, open. Task manager, pag-ilit. Tapos, hidden icon, point 1 by 1. Tapos, green launcher. Share ka, share screen. X, share screen. Ha? Share screen ka sa Discord. X. Share entire screen, Discord. Ha? X. Ano? Share entire screen ka sa Discord. Paano kita mapapanood? Sa Discord, X, share entire screen. Naka-record yung OBS mo, recording na. Patingin na OBS mo. Yan, minimize mo. Punta ka ngayon sa ano, exit log. Minimize mo na yung Discord muna. Minimize mo yung Discord. Discord. Okay, exit log. Optimize. Task manager muna, task manager. X. Yan, ganyan mo lang. Processing na yan, di ba? Tapos, hidden icon isa-isa. I-X mo muna yung ano, yung mga hindi mo kailangan. Exit mo muna. Wala na. Wait lang, mamaya mo na i-play ah. I-ano mo muna, apply mo muna. Open ka. Green launcher, X. Green launcher ah. Yan. Tapos, game start. Tapos, X mo na yung ano, X mo na yung CypherME folder para hindi magulo. Yan. Minimize mo. Minimize mo yung ano, exit log. Tapos, lumabas na ano. Isa-isayin mo yung ano, X. Yung ano. Sige, login ka muna. Login, X. Login. Pa-wipe ka muna, PM mo wipe. Test. Wait lang ah, pa-wipe kita ah. Huwag kang alis ah, diyan ka lang ah. X. I-ano mo muna, scroll down mo muna yung ano, yung task manager mo. Yan. Isa-isahin mo ah. Tapos, X ano ah, yung small icon, balik mo na yan. Small icon, kita name lahat ah. Kita name lahat. Isa-isahin mo. Isa-isahin mo, kita name. Tapos pagtapos niyan, pakita mo yung set. Isa-isahin mo yung set. Hello. Yan, dito kayo. Yeah. Baka may makaligtaan ka. Yung ring ah. Pendant. Tsaka yung mga sword. Yan. Tapos, immune.
Y. Wala. Tapos C. C. Oh, baba mo. Okay na. X mo. Tapos sound client, sound. Sound client. Yan. Yan, okay. Kaya mo yung pindutin mo yung pattings mo kung gumagana. Okay, okay. X mo na. Twist tsaka death stab mo na. Close mo na yung I. X. Close mo yung inventory mo. Twist tsaka death stab mo yan sila. Twist death stab. Death stab, death stab. Death stab. Oh, yung isa rin, si Ice Frog din. Si Ice Frog din, pre. Twist tsaka death stab. Okay na. X, punta ka Discord, lipat ka sa kabila. Okay. Discord. Punta ka na doon sa ano, Cypher MU, pre. Cypher MU. Oy, wag mo na i-disconnect. Pindutin mo na yung ano. X, Cypher, click mo na yung Cypher. Automatic na yan, Cypher. Baba. Ayan. Ayun, click mo na yun. Bet, doon, X. Bakit in-house mo pa? Hindi kita yung ano mo. Visible mo lang yung Cypher mo. Yan. Gilid mo lang. Oh. Diyan ka na dyan. Ayun o, click mo lang yung pangalan. Scroll up mo lang yan. Oh. Okay, main click mo. Jack. Pre, X. Death stab. Death stab, pre, X. Death Okay na stab, si pre. X, pre. Okay na si X, pre. Oh, death stab yung dalawa. Yung dalawa. Immune pre, immune. Oo. Tapos yung items. Okay na, okay na. Hidden icons lang, no? Hidden icons. Oh, hidden icon. Point 1 by 1. Pre, X, na death stab mo na yung dalawang kalaban nyo? Asan ang live? Okay. Walang live. Putay na walang live. Walang live. Manood. Anong gagawin natin dito? Anong gagawin namin dito? Live! Lolo. Asan si Boss Evil Druid? Para Boss! makita namin paano kayo durugin ni Ropel. Evil Droid. Bossing, pa-live boss. Bossing, Evil Droid, pa-live. Aray ko. Ayan na, ayan na. Pre, Delive ba daw? Nasa Pre. Ropel. Trust na kayo si Nasal Ropel, ha? 30k. Para mag-party. Inasal. Inasal, Diyos si Rapel, ha? Trust na kayo mga inasal si Ropel. Peter yan, eh. Trust ka kay Ropel pala, mamaya. Bawal. Koy, pa-type dyan. Koy, pa-type ako dyan, please, Koy, be, na no changing of swords, Koy. Switching allowed. Baka magpalit yan ng Ay, mga puta, sword ba? DC, oh. DC si Druid, pre. Tagal naman kasi. DC. Pokemon Hans, kasi. Hans. Natuko sa Hans, Pokemon. pakisabi dyan, Hans. Pakisabi dyan, Oh. Hans, Ben, na bawal magpalit na sword. No changing of sword. Switching allowed. Ayun na. Ano, pre. Okay, salamat. Si Makoy sana. Kung Yung coordinator natin, laboy ng laboy. Naka-English na, pre. Wala tayo sa bahay ngayon eh. Ano kasi, ba't gala ka ng gala? Wala na. Wala nang live ni Evil Druid. Tanga na, kikis kita. Huminto lang ako para dito. Huminto lang ako para mag-assist. Asan na yun? Isa Pre, ba? X, pre. Yung ano mo, ha? Task manager, wag mo itago. Nagdadrive Oh. si Jepa, suminto para lang mag-assist. Grabe talaga. Tanga na, kikis Oo nga, kita. yan. Mas Lagay mo layo sa ko yung gilid. tatakbuhin ko. Nasa 3 hours pa. Grabe. Oh. Eh, magsimula ka na maglakad, Pax. Live. Iwan mo na sa sakit mo. Yagi. Ay, si Piber. Kay Piber na. Ayan na si Boss. Si Piber lang. Live ulit. Si Piber, mas okay pa yung live ni Piber. Ayaw kay Bieber. Ay na, ready. Kasi yung live ni Boss na. Good luck. Both teams.
Putay na, sinewan lang. oh. GG. Boss Druid, incense natin, alas 12 siguro, alas 12, launa dyan. Para tulog ng Ayun na, mga go, to. go, go. Go na, go. Go. Ay, gawa na, gawa na, gawa na. Baba. Uy. Uy. Lakas talaga ng dalawang to, harang. Parang to. Bumagsak. 1-0, 1-0. Talaga. Kaso, wala tayong kaya, pre. Buti pa ako napalaban. Hindi, ang ano lang natin dito, yung kay Inasal, tatrash talkin niya si Ropel. Oo, Gagi. pag nanalo, paldo. Okay. Tangal lang, nakapost ka nga. Yun na. Matik na yan, Inasal, Doon na lang matik tayo na, sa matik. stock ni Nasal, no? Oo, dito lang tayo sa trash talk ni Inasal. Panalo na lahat. Panalo na lahat. Go, go. Go, 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 Hindi go. tumatagos si Ropel kay Inasal eh. Ay, nabahan din Naunahan. si Nawanit si Ikis, unahan. Ay, puta. Bago, laglag. Kaya Ay, yan. puta. Si ano naman Kaya yan, bumubuhat Hans. ngayon ah. Si Hansa. Kaya yan ni Hans. Ping, yung tutok. Itutok pre. Ay, puta. Gandang timing parehas. Uy, maganda yan kay Hans. Talunan mo, Umatras talunan kay, mo, pre. umatras. Ay, puta. Change timing on the spot. Puta. Ano, lakas ni Clash. One. Kung may pumalag sa plus 6 ko, panalo sana ako. Go, go, go. Bang down. Wow. Wow, nice, 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 nice. Nice team. Nice. Nagahin na biyahe ni ano ni Jess ah. Biyahe yan ah. Gusto ko matrash talk si Nasal, oh. Jepak, nakawi ka na? Wala pa, pre. Layo pa. Ah, maglakad na, pre. Di ka nakaid oh. Lipat, lipat, Load sige. muna tayo. Ah, mapadalong soy. Pauwi na, Soy. Ah, GG. Padi, kumain ka na, Padi. 2, 1, go, go. Wait lang, wait. Okay, go, go, go. Tang, ay na. Putay na, ang galing. Magaling yung kabila ah. Tapos mga garapal pa, nahihingi pa ng plus. Pa tayo nang hingi. Inasal Gaming. Nasal, titi mo pa rin, ha? Ay na, yari ka kay Rafael Inasal. Panalo sana yung plus 5 ko. Easy na sana yung plus 5. Go, go, go. Lambot. Di. Maraming sakit. Tang, ina lag to. Lag Huwag to sila si magdikit. May chance ma-one-hit kasi. Palit kayo, palit weapon, change. Baliktad. Switch. Switch Switch weapon, lang. switch. Wag magpalit ha, switch lang.
Iwalay kayo, Go, iwalay. go. Wala pa. Bago lag. Buti. Lag nga si Bang X. X. Lag yan si X, lag. Pangit tunnel nito ni X. Yun oh, kaya pa. Kaya pa ni Hans to. Lag din si ano. Ibit. Yun, Yun, Hans. Grabe si Hanso. Pumasok. Bumawi. May sanib din si Hans. Lag sa X ata. Lag si X, kaya lambot niya. Yung lambot. Dili sa madali. Gamitin mo yung timing na pit sa'yo, X. Hindi magpipit yan. Pag lag ka, lambot Yung mo yan. ginagamit niya ba? Yung ginagamit niya. Yung ginagamit mo, yung gamitin mo. Jepax, tangin mo, ay gigits ko. Ha? Ay, naglag yung live. Yung ginagamit mo, yung X, yung gamitin mo. Baka yun yung pit sa tunnel mo eh. Go. Ang lambot Oh, talaga. kanina. Yung selfies, lag talaga. Ay, 1v1 oh. Yun. Lag sa X. Lag. Lag si X. Dali. Lag, sir. Oh, dami sanang talo. Tahimik na yung nasala. Tahimik na yung nasala. Sino mo naman yung team mo, inasal? Sino? Tanga na, Yeah, kikita yeah. kita. Share mo naman inasal. Tangina mo inasal ah. Kaya yan, Ikis. Kaya yan. Wait lang na. Sendan ko nga timing be. Ay, yun na. Wala pa. Wala pa. Kala ko. Hindi pa nag-staging. Excited naman. Ay countdown naman yan eh. Ayun na, X. Kayo magdikit. Mawanag kayo dyan. Go. Lakad isa. Kaka di sa, huwag kayo magdikit. Ayun oh. Lagi, iniwan. Kaya nagrabe ah. Pagi. X, boy pa oh. Eh, Pag lumasot ka dyan. ayaw mo yan. Tangin na arena to eh. Hindi umepek arena to gaming mo. Wala. Nice G. Gago, habol pa yan. Habol, baka Lag sa ano? Lag sa... flat. Go. Oh, tambal naman si Elfo. Lag siya. Hindi, Ano Ayun, kasi si dito. ito eh, si ano, si Alucard. Patay si Alucard. Ayun oh. Ayun. Basta, babawi lang yung ano niya. Babalik yung intat. Hindi maglalagyan. Malakas siya. malag.
G. 3, 2, 1, go, go, go. Wag Go, lang go. masisilat niyang isa. Pag nasundot yung isa. Ayun oh. Yan. Yun, Nice one. putang ina ka yan. Kumagat. Ganun ba? Nako, Lumapit dali ka. ako nag-live. Kaya yan. Ekis. Mga arena to master. Ayun oh. Ekis. Ayun oh. Grabe, kumapit pa. Aba, Kapit kaya ka yan. boy. Kaya yan eh. Ganun pa rin yung ano, paunahin mo si Ikis. Ayan mo, Dennis. Nabasa ko yun. Wait lang, wait lang. Wait lang. Kaya yan. GG. 2, 1. Go, go, go. Go, go, go. Eki. Yun, naglag. Oh, nice one. Naglag si Clash. Kaya yan. Oh, yun. Nice Nice one. Nice one. Sabi sa'yo, boy. Hahabol yan, boy. All 6 nyo lang. Masaya na ako. I-clutch nyo na. Tuloy-tuloy nyo na. Talo na yung +1. Sino na nabigyan +1? Talo na yung plus one, oh. PSD ata si Dennis. Si Queen pala, si Queen. Gasto nga Si eh. Dennis. Win. Si Queen Hindi, pala, ba't- si Queen. Walang countdown. Ano ba agad yan pag +1? Paano pag nanalo pa ang X? Di ba dapat quits lang? Hindi, wala na. Hindi, Basta +1. umabot ng 7 pre. Okay, Kahit sige, mga sige. Seven na sila eh. Go, 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 Okay, go. Seven na sila. First to 7 Go, yan. go, go, go. Huwag ka papatay agad. Yes, pingaon Jo. Medyo ka pa. Grabe si Ekis. Yun, naka-recover. Ingat yung kay Clash. Ganda. Patay. Patay isa. Patay isa. Laban Yan, lang. 1v1, Laban 1v1, lang. 1v1. Laban lang. 1v1. Kaya mo yan. Nice. Tutok ha, tutok. Kaya mo yan 1v1. Ayun! Nice, Oh, nice, ayun! nice, nice. 6-6, Ngayon ganda ka ng lang laban. gumana. I-clutch mo, pre. Clutch mo. Grabe, Nice, solid nice. yung pag-pick. Bakit ngayon ka lang gumana, Ekis? Grabe, Kailangan solid sas- yung Sasampalin kita. gandang Ekis kita. laban. Grabe, 6-6 na Puliin naman. kita, Ekis. Hype ka, ha? Ekis kita. Oo, grabe yun. Grabe. Lag ako pre, lag ako. Oo, Yeah, grabe. good luck, both team. Ano yung kalapi, Ekis kita? GG. Marilim solo. Counting na. Go, 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 go. Go na. Go na. Tanga na, Hit lang Ekis isa. kita. One hit Nice, lang maganda. 1v1, 1v1 yan, oh. Okay, Ayun, 1v1. laglag. Nice, Oh, nice. nice. Panalo na yan. Panalo na yan, boy. Ano na yan, boy? Nice, nice, nice. Nice. Panalo. Ang galing nyo, ha? O yung Hans, yung... Binigyan lang tayo ng last minute eh. Double hindi, check, wala akong double binigay check pa video pre. Koy, Koy, pa-type ako, Koy, please, Koy, na pa-check yung mga videos, both teams. Wag mo muna i-off. Pa-review mo na. Wag mo muna i-off. Pa-review mo na ng mga video nila. Video mo na video. Ekis, doon na tayo sa kabila, Ekis. Punta ka ulit sa ano. Salamat, salamat. Pre, wag mo muna i-off yung ano, mga video. Tangina to. Dapat. Inabol, sabi ko sa'yo, inahabulin yan eh.
Naglag si X kanina Oo, eh. lag kanina. Oo, lag Hindi siya. ako makaupo. Nahirapan pa naman ako na mahirapan ako sa 2v1, wala. Hindi ako makatagal. Grabe, ganda ng laban. Grabe yun. Yun, Kung 6 sino pa maka 7, panalo na agad or dapat quits lang kasi 6-7 tas +1. +1 pre, talo ka dun pre. Kasi nakaabot sila 6. Kasi nauna na yung 7 Kung sino yung unang maka 7, yun yung rule. Hindi, pag +1 ka kasi pre, pag nag-6 sila, talo ka na. Matic na. 6 lang. Matic talo ka. Matik kung sino unang Ekis, maging punta ka doon 7. sa extreme, Ekis. Oo. Pero kung 5 lang score nila, panalo ka. Pero nag-6 sila, talo talaga yung +1. Pero pag 7 yung yung team X tapos 6 sila Clash. Tapos +1 ang Clash. Di ba dapat quits lang yun? Hindi siya quits pre kasi nagbigay ka ng partida. Naka-7 na yun sila. plus Oo. First na 7 talaga. Automatic kasi yan pag naka-6 sila, panalo na sila sa pusta. Okay. Sige. Oo. Okay. Okay, Good. Para next time pag nag-plus ulit. Ganun Ekis, ulit. pasok sa Discord na extreme. Check nyo muna yung mga nyo. Video nyo. Okay, lipat tayo sa pre. Nga, Ekis, share screen. Oh. Kasi si Share Rotel, screen, maghanap talaga yan. Ako lang talaga Maliit yung na- malakas mag-share eh, di ba? Yan. Nasa lola Pinakamaliit eh. na detalye. Inventory. Pinakamaliit na Nasa lola, detalye, mahina hanapan mag-share si talaga yan. Nasal. Parts by parts. Yan. Tangina to, hinabol. 4 yun eh. Ah. Si Ropel, bonus na lang si Ropel doon eh. Bonus man si Ropel doon. Ako lang nalegan ah. Sino pa nalegan dito? Ganda. Sound. Yun. Si Si ano lang nagdala doon? Si Clash talaga. Si Kles lang nagdala doon. Bonus lang si Ropel doon. Tapos yung talaga kanina, kung hindi lag si X nung una, wala. Hindi yun. Sound. Sound. Ekis, sound. Sound, Ekis. Lag si X eh. Hidden icon, Ekis. Hidden icon. Oh. Maganda yung laro ni X. Nag-change tunnel ka, Ekis? Ako, nagpapalit ako ng Re-optimize Galing. lang pwede. Tapos, Galing pre, yan. trigger. Scroll up, scroll down mo ulit yan, task manager. Halos maubos ko yung ko. Uy, bawal yung mag-change tunnel doon ah. Wala din sa Dili doon. Dili Oh. pwede mag-change tunnel lang Optimize ka lang ng pwede. bagong open Yung pre. Okay. Ginamit kong yung Kanang Ayun, bago nga ano exit natin, lang soy, delay. bawal madisi ka diretso na soy. Katong isa soy, Optimize lang katong pwede. daan pwede. No? Oh. Katong daan pwede to. Grabe. Chroma. Hindi ka madisi Dami. to. Big time naman yata si Okay Inasal. na yan. Stop mo na. Ekis, stop mo na. Wala, mahina mag